fresh mo na buong manok, ma'am. Ito, legit na yan, ma'am. Ayan, ma'am. Dalawang buo, ma'am. Ayan. Salamat, ma'am, sa natupad yung pangarap ko na manok. Ang mukbang ko, ma'am. Ayan. Legit yan, ma'am. Ito na, ma'am. Apa? Ma'am, salamat, ma'am. Mm. 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 Salamat, ma'am, sa request ni ma'am. Dito na, yung dalawang itong manok. Dahil nakita nyo na itlog nyo naman, kaya sinupad nyo, ma'am. Ayun na. Mm. Mm. Salamat sa'yo, ma'am. Maraming salamat. Nandiyan Tracy. Mm. 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 Ah. Mm. 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 Ayun na. Natupad yung pangarap ko na dalawang buong manok. Kasi inablog ko yung dalawang itlog lang. Kasi wala kang pambili. Ayun, meron ng pambili. Diba?